या होवा या मन होवा ला होवा इल्ला होवा अल हय्युल क़य्यूम। या होवा या मन ला यालम मा होवा इल्ला होवा अल हय्युल क़य्यूम अलीयुल अज़ीम। या मौला करीम अजलल्लाहु फरजक व सलवातुल्लाह अलैका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन खसूसन अला हुज्जतुल्लाह फिल आलमीन अजलल्लाहु फरज शरीफ व आबाइल मासूमीन व उम्महातिल ताहिरीन अल तय्यबीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाह अला अदाहिम अजमईन मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है अल शम्स अजलल्लाहु फरज शरीफ व सलवातुल्लाह अलैह। ए मुंतज़रीन तलुए फजर, आज हम फ़िक्र की परवाज़ अरफानियात के मलाए आला की तरफ कर रहे हैं। ये तो आप जानते हैं कि खला की ज़िद मला है, यानी इस मकाम आला की तरफ हम सफ़र फ़िक्र कर रहे हैं जहाँ खलाई शटल नहीं जा सकती। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सफ़र हम अपने शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फरज शरीफ के इस्माए मुबारका की फ़ज़ाए बसीत में कर रहे हैं, और हमारा ये तहकीकी मिशन जिस इसमें मुबारक की तरफ जा रहा है वो है अल शम्स अजलल्लाहु फरज शरीफ। हमारे शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फरज शरीफ के कुल 600 इस्माए मुबारका में से जो 100 के करीब कुरानी नाम पाक हैं, इनमें से एक इसम मुबारक यही अल शम्स अजलल्लाहु फरज शरीफ है। हम अपने मालिक व मुनम अजलल्लाहु फरज शरीफ की अता करदा तौफीक व शऊर के मुताबिक जहां तक मुमकिन हो सकेगा इसके बारे में कुछ न कुछ बयान करने की कोशिश करेंगे, और ये बयान भी वही कुछ हो सकेगा जो कुछ ये हजरत चाहेंगे। दोस्तों, जिस वक्त हम इन अहदीस का मुताला करते हैं कि जिनमें अलाइम खरूज या अलाइम क़यामत बयान हुई हैं, या जो योम वक्त मालूम के बयान में हैं कि इस दिन के वाक़या होने की एक अलामत यह है कि इस दिन सूरज मगरब से तलू करेगा, इसलिए फरमाया गया है, यानी तौबा का दरवाज़ा इस वक्त तक खुला है कि जब तक सूरज मगरब से तलू नहीं करता। हाँ, जब सूरज मगरब से तलू करेगा तो इस वक्त तौबा कबूल ना होगी। साथ ही ये भी फरमाया गया है कि जिस वक्त सूरज मगरब से तलू करेगा इस वक्त सारे लोग ईमान ले आएंगे, मगर इस दिन किसी का ईमान लाना इसे नफा न देगा। फरमाया ये भी है कि अगर ईमान तो पहले से लाया जा चुका होगा मगर इसमें कस्बे खैर न किया होगा तो इसे भी ईमान की कोई फायदा न देगा। इसके बारे में यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर कोई नौजवान 20 साल की उम्र को पहुँच गया हो और इसे मालूम दीन और शरीयत से आगाही न होगी तो इसे भी इसका ईमान नफा न देगा, बल्कि इसकी गर्दन मार दी जाएगी। अहदीस सही में आया है कि जिस दिन मगरब से सूरज तलू होगा, इस दिन जब इस बात का मुशाहिदा करेगा तो रुकनो मकाम के माबैन इब्लीस हाजिर हो जाएगा और वहाँ सजदे में सर रख के गिरिया करना शुरू करेगा और कहेगा, खालिक अब जिसका सजदा तू मुझसे करवाना चाहता है करवा ले, मैं हार मानता हूँ। इस वक्त इसका एक चेला इसके पास आएगा और कहेगा, ओ बड़े चौधरी, आज इस तरह ईमान लाना अजीब लग रहा है, क्या तू वाकई साहिब ईमान बनना चाहता है या इसमें भी कोई चाल है? तो इस वक्त वो कहेगा, अरे अहमक, तू नहीं देख रहा, ये वक्त मालूम आ पहुंचा है, आ तू भी मेरे साथ गिरियोजारी कर, मुमकिन है मौत से और अब्दी जहन्नम से निजात मिल जाए। ये कहकर वो सजदे में गिर जाएगा और अर्ज करेगा, अब तो मैं हाजिर हूं, मुझसे जिसका भी सजदा करवाना है करवा ले। जब ये मलाउन सजदे में होगा तो इस वक्त हजरत दावत अल अर्ज अजलल्लाहु फरज शरीफ अचानक वहां जाहिर होंगे और इसके बालों को पकड़कर ऊपर उठाएंगे और इसके मुंह पर एक तमाचा मारेंगे और फरमाएंगे, क्या जिन लोगों को तूने हलाक किया है इन्हें दोबारा दुरुस्त कर सकता है? ये मलाउन तमाचा खाकर वहां से फरार होगा और फिर अपने लश्कर को मुज्तमा करेगा। इस बारे में कुछ लोगों ने ये कहा है कि इस दिन सूरज गरूब के करीब पहुंचकर रुक जाएगा और इसमें से एक निदा आएगी
کہ اے अहले हदायत आप जमा हो जाएं। इसी तरह की बहुत सी आरा हैं जिन्हें यहाँ बयान करना बायस तवालत होगा। यहाँ बस इतना कहना चाहूँगा कि इस मौजू पर 50 से ज़्यादा अहादीस मनकूल हैं जिनका खुलासा यहाँ पेश कर दिया गया है। दोस्तों, जहाँ भी डिबेट होती है इसमें जो करारदाद पेश की जाती है, इसमें सबसे पहले इस करारदाद के एक एक लफ्ज़ को डिफाइन किया जाता है कि इसके फ़लाँ लफ्ज़ की तारीफ़ ये है, फ़लाँ लफ्ज़ की तारीफ़ ये है। इसके बाद इस पर बहस की जाती है और हमारे यहाँ ये रवाज है कि डिबेट में किसी लफ्ज़ को डिफाइन नहीं किया जाता और बहस शुरू हो जाती है। इसी तरह इन अहादीस पर तबा आजमाई हुई है, यानी कुछ लोगों ने ये कहा कि ये दौर साइंस का दौर है और हम जानते हैं कि ये निज़ाम शमसी क्या है, इसमें कितने प्लैनेट अपने अपने मदार ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि शम्स ही हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है और हमारे अपने निज़ाम कोकबी गैलेक्सी में नामालूम तादाद में हमारे जैसे और इससे भी बड़े सोलर सिस्टम मौजूद हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सूरज की सतह पर कितने मेगा टन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फिशन गैस में तब्दील हो रही है, और हमें यह भी मालूम है कि सूरज के मगरब से तलू करने का मतलब है जमीन की उल्टी गर्दिश, और ये इस जमीन की मौत है। हम ये भी जानते हैं कि इस सूरज की एक तबी उम्र है और ये आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो जाएगा, और बकौल साइंस व अहले साइंस ये अभी मजीद 3 अरब साल तक चलने की सलाहियत रखता है, और इसके बाद ये एक ब्लैक बोन बन जाएगा और इसमें ग्रेविटेशन इतनी बढ़ जाएगी कि ना ही ये जमीन रहेगी और ना ही कोई दूसरा सियारा रहेगा, बल्कि ये सबको अपनी तरफ खींच लेगा और ये सारा निज़ाम इसके अंदर दफन हो जाएगा, और वही शायद इस ज़मीन और अहले ज़मीन के लिए क़यामत हो। और इस वक्त जो भी हो, मगर ये मुमकिन नहीं है कोई बाहर से आकर या इस दुनिया से ज़ाहिर होकर इस दुनिया पर हुकूमत करे, या इस वक्त किसी का इस दुनिया पर जिंदा रहना ही मुमकिन न होगा। इन बातों को देखते हुए साइंस परस्त लोग मजहब को एक मिथोलॉजी या पैथोलॉजी साबित करने लग जाते हैं, और हमारे अहबाब इन्हें मौइज़ात के वकूअ के इम्कान पर कायल करने में लग जाते हैं, और इस तरह सारी बात फिर पैथोलॉजी बन जाती है और इनके इक़्तिदार का सुनहरी दौर एक देवमालाई दौर नजर आने लग जाता है। इस दौर में साइंस को अरूज हासिल है, और आज हर आदमी किसी भी बात को इस वक्त तक दुरुस्त नहीं मानता कि जब तक वो साइंस की कसवटी पर पूरी न उतरे। इसलिए इन रवायात व हदीस पर जर और बहस करने वालों में वो लोग पेश हैं कि जो साइंस ही पर ईमान कामल रखते हैं। इन साइंस परस्त लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने ऐसी अहादीस को समझने की कोशिश ही नहीं की, और जिन लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की है उन्होंने खुद इसे नहीं समझा, इसलिए ये एक गलत मुबहस बन गया है, और थोड़ी सी कमी इन अहादीस व रवायात को लिखने वालों में भी रह गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसी अहादीस नकल तो की हैं मगर इन्हें एक साथ नकल नहीं किया। इनकी जो वजाहत पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाई है वो भी नकल नहीं की है, इसलिए ये सारी बातें एक मिथोलॉजी और पैथोलॉजी बनकर रह गई हैं। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, सबसे पहले ये देखना लाजम है कि इन रवायात व हदीस में जो तशरीह तलब अल्फाज हैं वो 2 ही हैं। नंबर 1 शम्स, नंबर 2 मगरब। आम तौर पर शम्स के मैनी सूरज के लिए जाते हैं, हालांकि शम्स को भी ये नाम शम्स किसी सिफ्त की वजह से ही दिया गया था। यानी कभी आपने ये भी सोचा है कि शम्स को शम्स क्यों कहा जाता है? देखिए, माहिरीन लिसानियात अच्छी तरह जानते हैं कि जब ज़बान साजी का अमल होता है तो इसमें अशिया को जो नाम दिए जाते हैं इनकी कई वजूहात होती हैं। जैसा कि इस दौर में जब कई नए सियारे दरियाफ्त होते हैं तो इन्हें जो नाम दिए जाते हैं इनकी कई वजूहात होती हैं। मसलन जब हैली कोमेट दरियाफ्त हुआ तो इसे नाम दिया जाना था कि इसे किस नाम से पुकारें, तो सब लोगों ने इसे दरियाफ्त करने वाले का नाम दिया। क्यों? कोमेट वो दुमदार सितारे को कहते हैं, और हैली इस साइंसदान का नाम था कि जिसने इसे पहली मर्तबा दरियाफ्त किया था।
آج تو ہم ناموں کے معاملے میں بہت زیادہ وسیع سوچ رکھتے ہیں، مگر جب ابتدا میں زبان سازی ہوئی تھی تو اس وقت ہر چیز کو اس کی صفات یا شکل سے نام دیا گیا تھا، جیسا کہ 12 برجوں کے نام قدیم چرواہوں نے رکھے تھے، کیونکہ وہ رات کو زیر آسمان سوتے تھے اور انہیں آسمان پر ستاروں کا جیسا کنجکشن نظر آتا تھا ویسا نام رکھ دیتے تھے۔ کسی کو بچھو کے ڈنگ کی طرح کی کوئی شکل نظر آئی تو اس نے اس کا نام عقرب رکھ دیا، کسی کو مینڈے کی شکل میں پایا تو حمل نام رکھا، کسی کا نام بیل رکھا، کسی کا نام اسد رکھا۔ یہ سب نام چرواہوں نے رکھے تھے کیونکہ وہ مشابتوں کو دیکھ دیکھ کر نام رکھ رہے تھے۔ بس اسی طرح ساری زبانوں کی زبان سازی ہوتی رہی ہے، اس لیے سورج کو جو شمس کا نام ملا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی عمل کار فرما ہے۔ آپ عربی لغت کے ارتقاء پر جو مقالات لکھے گئے ہیں انہیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شمس کو نصرہ و ضربہ کے ابواب میں لکھا گیا ہے، جس کے معنی ہے نہ چھپا سکنے والی دشمنی، کہ جو بے قراری کی وجہ سے ظاہر ہو جائے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شمس لی۔ اسی طرح شمس کے جتنے معنی لکھی ہوئی ہیں ان میں 2 صفات کا پایا جانا لازم ہے، ایک تو نہ چھپ سکنا، دوسری صفت ہے بے قراری۔ عربی میں اس زیور کو بھی شمس کہا جاتا تھا کہ جو گلے میں ہمیشہ ظاہر رہتا تھا اور اس کی گھنگریاں ہمیشہ ہلتی رہتی تھیں۔ عربی میں اس گھوڑے کو بھی شمس کہا جاتا ہے کہ جو کسی کو اپنے اوپر نہ سوار ہونے دے اور انسان سے لڑے اور زین بھی نہ کسنے دے اور سواری کے وقت اچھل کود کرے اور 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے، کیونکہ شمس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی تھیں، ایک تو کسی سے نہ چھپ سکنا اور ہمیشہ بے قرار رہنا، یعنی ہمیشہ چلتے رہنا، اس لیے اس دور کے لوگوں نے اسے شمس کا نام دیا۔ اس کے بعد ہے لفظ مغرب، تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ جہاں بھی کوئی چیز ڈوب جائے یا ڈوب جاتی ہو اس مقام کو مغرب کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم روزانہ سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھتے ہیں، اس لیے اس سمت کو مغرب کہا جانے لگا کہ جس میں سورج ڈوبے۔ اب ہم اپنی محاولہ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ توبہ کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں کرتا۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ جس وقت مغرب سے سورج طلوع کرے گا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا نفع بخش نہ ہوگا۔ اسی طرح کی بہت سی احادیث ہیں۔ اب ان احادیث کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے مناسب ہوگا کہ ہم باب مدینۃ العلم علیہ الصلوۃ والسلام پر دستک دے کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آگاہ فرمائیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ سرکار ساسا بن سوہان رحمت اللہ علیہ نے ایک دن سرکار نزال بن صبرت کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی کہ وہ دن ساتہ کا دن ہوگا جب یہ علامات ظاہر ہوں گی، تاکہ فرمایا بحر عدن یا قہر عدن سے ایک آگ بھڑک اٹھے گی جو اہل دنیا کو اس جگہ کی طرف ہانک کر لے جائے گی کہ جہاں ساری دنیا کے لوگوں کو جمع ہونا ہوگا، اور اس وقت مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ جس رات مغرب سے سورج کو طلوع ہونا ہے وہ رات 3 راتوں کے برابر لمبی رات ہوگی، اور اس بات کو وہ لوگ سمجھیں گے جو اس رات عبادت میں مصروف ہوں گے۔ پھر اگلے دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ اس پر نزال بن صبرت نے عرض کیا، سورج کس طرح مغرب سے طلوع کرے گا اور اس سورج سے کیا مراد ہے؟ جناب ساسا بن سہان نے فرمایا، تم اس کا مطلب نہیں سمجھے، میں نے اپنے آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا جس دن سورج نے مغرب سے طلوع فرمانا ہے وہ ہمارے لخت جگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 فرزند ارجمند اجر اللہ فرج شریف ہوں گے، وہی مغرب سے سورج بن کر طلوع فرمائیں گے، پھر وہ رکن و مقام کے درمیان ظاہر ہوں گے اور وہ اس زمین کو ظالمین سے پاک کریں گے اور وہ میزان عدل قائم فرمائیں گے اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان کے پیچھے سرکار عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔
اب یہ بات تو آپ کو معلوم ہو ہی گئی ہے کہ شمس سے مراد یہ ہمارا سولر سسٹم والا سورج نہیں ہے، بلکہ وہ شمس الامامت و ولایت اجر اللہ فرج شریف ہی ہیں۔ اب ہم لفظ مغرب کے بارے میں عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس مغرب سے کیا مراد ہے، ہاں چند احتمالات پیش کر سکتا ہوں۔ لفظ مغرب کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مکہ سے مغرب کی طرف سے ظاہر ہوں، یعنی کسی شہر سے۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے مغرب کی طرف کی کسی شہر سے آپ کا اعلان خروج ہو۔ اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطی کے بجائے آپ کا اعلان خروج مغربی دنیا یعنی یورپ یا امریکہ میں سے کسی ملک میں سے ہو۔ سب سے زیادہ قرین عقل جزائر خضرہ ہیں، جن میں کے بارے میں ہے کہ وہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہیں، جو امریکہ سے مشرقی طرف ہیں اور باقی ساری دنیا سے مغربی طرف ہیں، یعنی امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے سی پورٹ میامی سے سیدھا مشرق میں ان کا محل وقوع بتایا جاتا ہے، اور ورلڈ اٹلس میں اسی جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان جزائر کے بارے میں تو ہزاروں آرٹیکلز چھپ چکے ہیں۔ اب تو فارسی میں بھی کئی کتب آ چکی ہیں، مثلا برمودا مثلث کے کئی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور یہ غالباً سن 1980 میں پاکستان ٹی وی پر برمودا ٹرائنگل پہ ایک ڈاکومنٹری فلم بھی ریلیز ہوئی تھی، جس میں وہاں بحری جہازوں کو ڈوبتا دکھایا گیا تھا، اور ان تحقیقی ٹیموں کے واقعات فلم بند کر کے دکھائے گئے تھے جو ان جزائر پر تحقیق کرنے نکلی تھیں۔ اور بہت سے سائنسی میگزین ایسے ہیں جو ان جزائر پر ہونے والی تحقیقات پر تازہ رپورٹس شائع کرتے رہتے ہیں، اور آج کل تو انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ مغرب سے وہی جزائر ہی مراد ہوں۔ ان سارے احتمالات کے دائرے میں بیٹھ کر کوئی بھی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا۔ وجوہات تشبیہ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کے اجداد طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے انہیں شمس کا نام کیوں دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو ان میں کوئی نہ کوئی شباہت بالشمس ضرور ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ اس کا جواب کئی طرح سے موجود ہے۔ جیسے کہ آپ سورج کی خصوصیات دیکھتے چلے جائیں تو خود بخود وجہ تشبیہ ملتی چلی جاتی ہے۔ میں یہاں چند ایک خصوصیات کو بیان کر کے سوچ کو ایک رائے فکر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سورج ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی عالم ہو یا جاہل انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف بھی اظہر من الشمس سے حقیقت ہیں کہ جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ روز روشن کی طرح واضح حقیقت ہیں۔ نمبر 2، سورج کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورج ہی اس زمین کے لیے حیات بخش ہے، یہی خزانہ حیات ہے اور موجب حیات ہے۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف بھی اس زمین اور اہل زمین کے لیے موجب حیات و بقا ہیں۔ یہ سورج ظاہری حیات کا موجب ہے اور وہ حیات باطنی کے موجب ہیں، یعنی وہ حقیقی موجب حیات نہیں مگر شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف حقیقتاً پوری کائنات کے لیے حیات بخش سورج ہیں۔ یہ سورج صرف اس زمین کے لوگوں کے لیے حیات بخش ہے، مگر ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی یہ خصوصیت آفاقی ہے، صرف عرضی نہیں ہے۔ سورج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اس کا فیض اندیکھا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ٹنوں کے حساب سے انسان کندھوں پر اٹھا کر چلتا ہے مگر اسے محسوس تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر انسان شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے احسانات کے اربوں ٹن بوجھ کے نیچے بھی رہتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس محسن ازل اجر اللہ فرج شریف نے کوئی احسان فرمایا بھی ہے یا نہیں۔ سورج کی ایک یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس کا فیض محدود نہیں ہے۔ سورج کا فیض بلا امتیاز مذہب و ملت و رنگ و نسل و نیک و بد سب کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح شمس حجت و ولایت اجر اللہ فرج شریف کے برکات کے لیے کوئی امتیازی میرٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر دوست دشمن تک
को किसी नेमत दुनिया से महरूम नहीं फरमाते, चाहे वो अपना है या बेगाना। सब इन्हीं के दस्तरख्वान के नान पारे खाकर जी रहे हैं, इन्हीं के दम से सांसें ले रहे हैं, इन्हीं के कदम की बरकत से चल फिर रहे हैं, इन्हीं की नजरे करम के तोफैल देख सुन रहे हैं। सूरज की खसूसियात में से एक ये भी है कि बाकी सियारों की जो रोशनी है वो उनकी जाती नहीं है, बल्कि वो सूरज ही से रोशनी लेकर रोशन रहते हैं। मगर सूरज की रोशनी और बाकी सिफात जाती हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। इसी तरह शम्स हुज्जत व वलायत अजरल्लाह फर्ज शरीफ भी अपनी खसूसियात में खुद मुख्तियार हैं। इनकी हर खसूसियत इनकी जाती है, इसलिए वो जब तशरीफ लाएंगे तो दीन साबका पर अक्तफा न करेगी, बल्कि एक नया दीन मुतारफ करवाएंगे, दीन जदीद किताब जदीद के साथ मुतारफ करवाएंगे और काबा भी दोबारा तामीर फरमाएंगे। इसी तरह हर चीज को अपने अंदाज में लाएंगे और हर पुरानी चीज को बदल देंगे। सूरज की खसूसियात में से एक ये भी है कि सूरज कभी डूबता नहीं, बल्कि हमारी जमीन ही चक्कर खाकर इंसान को चक्कर दे जाती है कि सूरज डूब रहा है, हालांकि वो अपने मकाम पर कायम होता है और हम ही डूब रहे होते हैं। शम्स हुज्जत व वलायत अजरल्लाह फर्ज शरीफ की गैबत भी इसी तरह है कि वो हजरत तो हम वक्त मौजूद हैं, मगर पूरी इंसानियत ने अपनी डायरेक्शन ही बदल ली है और कहना ये शुरू कर दिया है कि वो हजरत हमसे गायब हैं। हालांकि इसमें कसूर है ही आलम इंसान का, न कि इस शम्स हुज्जत व वलायत अजरल्लाह फर्ज शरीफ ने अपने आप को छुपाया है। सूरज की खसूसियात में से एक ये भी है कि सूरज अपने गिरदो पेश के सियारों को, जो इसके तुफैली हैं, हमेशा फैज पहुंचाता रहता है, इनसे कभी भी गायब नहीं होता। ये अलहदा बात है कि दो सियारों के माबैन कोई और सियारा आ जाए और इस तक सूरज की रोशनी न पहुंचने दे। इसी तरह शम्स हुज्जत व वलायत अजरल्लाह फर्ज शरीफ भी अपने चाहने वालों से कभी गायब नहीं होते और हमेशा इनको फैज याब फरमाते रहते हैं और वो हमेशा इनके नूर से मुनव्वर रहते हैं। ये भी सूरज की खसूसियात में से एक है कि जब कोई जमीन इससे अपना रुख फेर लेती है तो वो बिलवास्ता तौर पर भी अपनी रोशनी का फैज इस तक पहुंचाता रहता है। जैसा कि रात को चांद पर जो रोशनी हमें नजर आती है, ये भी दरअसल सूरज की ही की रोशनी होती है। इसी तरह हम जोरा, मरीख, जोहल को जो चमकता हुआ देखते हैं, ये भी दरअसल सूरज ही की रोशनी होती है, जो बिलवास्ता हम तक पहुंच रही होती है। इसी तरह ज़माना गैबत में आम मोमिनीन तक जो शम्स हुज्जत व वलायत अजरल्लाह फर्ज शरीफ का फैज पहुंचता है, वो किसी न किसी मुकर्रब के जरिए ही पहुंचता है, क्योंकि इन मुकर्रबीन के अलावा कोई इनकी रोशनी के आगे मुंतकिल करने की सलाहियत नहीं रखता और मुकर्रबीन का रूहानी राब्ता हमा वक्त शम्स हुज्जत व वलायत अजरल्लाह फर्ज शरीफ से कायम रहता है। जो सियारा सूरज की कश्श सिकल से निकल जाता है वो भटक जाता है और फिर वो फना हो जाता है या ऐसे कोई ब्लैक होल निकल जाता है। सूरज ही से तशखीस हकायक होती है, जब तक वो गायब रहता है किसी की शक्ल पहचानी नहीं जा सकती, दोस्त दुश्मन में तमीज नहीं हो सकती। सूरज जब गायब होता है तो अक्सर मखलूक का स्लीपिंग पीरियड शुरू हो जाता है। सूरज गायब होता है तो दरिंदे बिलों से निकल आते हैं और अंधेरे से फायदा उठाकर मखलूक को हलाक करते हैं। सूरज एक मरकजियत के लिए इस्तारा भी है। सूरज सारे सितारों में बादशाह का मकाम रखता है। जब ये तलू होता है तो सारे सारे सितारे महजूब हो जाते हैं। सूरज एक कुव्वत और एनर्जी का सरचश्मा भी है। सूरज जब तलू होता है तो हर आदमी से अपने आंगन में चमकता हुआ महसूस करता है, हाजिर नाजर होता है। सूरज का हर मजहब अपनी प्रॉपर्टी समझता है। सूरज की गर्मी और सर्दी दोनों में प्यार होता है। जो सूरज से दूर होते हैं वो मुंजमद रहते हैं। सूरज वक्त का एक पैमाना है। रिफ्लेक्टर लगाकर सूरज से एनर्जी हासिल की जा सकती है। सूरज जिस मकाम पर हमें नजर आता है वहां नहीं होता, बल्कि जहां वो नजर नहीं आता वहां मौजूद होता है। सूरज तक किसी की रसाई नामुमकिन है। अगर कोई इस तक पहुंच जाए तो फना हो जाए। सूरज से बिला वास्ता फैज लेने की कोशिश हलाकत का मौजब है, क्योंकि इसकी शुआओं को अगर ओजोन गैस से न गुजारा जाए तो इंसान एक करन की ताब न ला सके।
ज़मीन व अहले ज़मीन न चाहते हुए भी सूरज ही के गिर्द घूमने पर मजबूर हैं, क्योंकि वही मरकज़ है। सूरज चाहे पर्दा सहाब में हो, इसका फैज़ ज़मीन और अहले ज़मीन तक पहुँचता रहता है। सलमान बिन महरान बिन अमश ने जब इमाम सादक अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में अर्ज़ किया कि हुज्जत गायब व मस्तूर से लोग किस तरह मुस्तफ़ीद होते हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह सूरज बादलों के हजाब में रह कर मखलूक को रोशनी और नफ़ा पहुँचाता है, बाइना इस तरह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गायब रह कर भी खलक के लिए नफ़ा बख्श हैं। शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ को शम्स से मिसाल देने से जो नुकात मुस्तनबित होते हैं, इस पर बहुत से साहिबान ने कुतुब गैबत ने बात की है। मैं यहाँ इनकी तरफ से सिर्फ इशारा करूँगा, और वरना सिर्फ इस तशबीह से जो बातें सामने आती हैं, इन सब को यहाँ बयान करने के लिए तो एक दो और मजालस दरकार होंगी। पहली वजह तशबीह। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि जब सूरज किसी मकाम पर बादलों में छुपा हुआ होता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं होता कि वो पूरी दुनिया के लिए बादलों में छुपा हुआ हो। ये भी मुमकिन है कि वो एक मतलब अबर आलूदा होने की वजह से बादलों में छुपा हुआ हो, मगर वो दूसरी जगह पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा हो। इसी तरह हमारे शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ आज हमसे पोशीदा हैं, मगर वो भी कई मकामात पर पूरी आबो ताब के साथ जलवाए अफरोज़ हैं। यानी आलम मलक व मलकूत में, आलम मुकर्रबैन में, आलम सिलसिला मदार व अरशाद में, जजीरा खिजरा में, अर्श व कुर्सी पर वो पूरी शान व शौकत से जलवाए आ रहा है। दूसरी वजह तशबीह। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि जब भी मतला अबर आलूदा होता है, तो इसकी वजह हमारी ज़मीन के समंदरों से उठने वाले बुखारात होते हैं। इसमें सूरज का कोई दोष नहीं होता। इसी तरह हमारे लिए जो गैबत है, इसकी वजह हमारे ख्वाहिशात नफ्स के बुखारात हैं, जो हमारी आंखों के सामने छाई हुई हैं, न कि सूरज पर कोई चीज़ छाई होती है। शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ तो हम वक्त मौजूद हैं, मगर हम अपनी आलूदगियों में घिरे हुए हैं। जैसा कि इरशाद है कि अगर इंसान की आंखों के सामने जो इसकी आलूदगियों की गिर्द है वो छट जाए, तो ये आलम मलक व मलकूत का खुली आंखों से मुशाहदा कर सकता है। तीसरी वजह तशबीह। दोस्तों, सूरज जब बादलों में होता है तो ज़मीन और सूरज के माबैन बादल आ जाते हैं, मगर बादलों से ऊपर जो भी जा सकता है वो इसे दरख्शां देख सकता है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि जब हम जहाज़ों पर सफ़र करते हैं, तो मतलब कितना ही अबर आलूदा क्यों ना हो, जब हम बादलों से ऊपर निकल जाते हैं तो इसका मुशाहिदा कर सकते हैं, और वहाँ कोई चीज़ मान्या नहीं होती। इसी तरह इंसान जो तज़कियात नफ्स करके ख्वाहिशात नफ्स की आलूदगियों से ऊपर निकल जाता है, इसके लिए कोई गैबत होती ही नहीं। इसलिए जनाब अली बिन महज जार अहवाजी के वाक़े में फरमाया गया था कि तुम्हारे इमाम ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ महजूब अनल आलमीन नहीं है, बल्कि महजूब अनल ऐन अल ज़ालिमीन है। यानी इंसान ने अपनी आंखों के सामने जुल्म के पर्दे तान रखे हैं, और जुल्म में तारीकी का अंसर तो होता ही है। चौथी वजह तशबीह। दोस्तों, ये भी एक मुशाहिदा है कि जब सूरज बादलों में होता है तो वह कभी कभी किसी न किसी को दिखाई दे जाता है, और वह इस शख्स को दिखाई देता है जो इस वक्त इसकी तरफ देख रहा हो। जो शख्स कमरे में बंद होकर बैठा हो, वो इस लम्हाती झलक से हमेशा महरूम रहता है। इसी तरह शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की इस लम्हाती झलक से भी वही लोग मुशर्रफ व बाज़ियारत होते हैं जो हम में से इस लम्हाती झलक के मुंतज़िर होते हैं। जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के कमरों में बंद बैठे हैं, उन्होंने अपने गिर्द हवा और हवस की दीवारें खड़ी कर रखी हैं। जब दुनिया के असीर हैं और जिंदान आरज़ू में उम्र कैद काट रहे हैं, वो क्या जाने कि नूर इलाही किस तरह जलवाकश होता रहता है। पांचवी वजह तशबीह। दोस्तों, एक वजह यह भी है कि सूरज चाहे बादलों में हो या दरख्शां हो, इसका फ़ायदा मुसलसल पहुँचता रहता है, और ये मामूली बादल इसके फ्यूज़ बरक़ात की राह में रुकावट नहीं हो सकते। इसी तरह हमारे शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की फ्यूज़ बरक़ात में इनकी गैबत हायल नहीं हो सकती। छठी वजह तशबीह।
دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی عام آدمی جو کمزور نظر کا ہو وہ قرص آفتاب پر مسلسل نگاہ نہیں کر سکتا، اس کی آنکھوں میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اسے مسلسل گھور سکے۔ ہاں جب سورج بادل میں ہوتا ہے تو اس کے حجم کا ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ذات پر کوئی مسلسل نگاہ نہیں کر سکتا، نہ ان کے فضائل پر، نہ ان کی عظمت پر، نہ ان کی ذات پر نگاہ ٹھہرائی جا سکتی۔ ہاں جب سے وہ غیبت میں ہیں اس دور سے ان کی عظمت کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور ان کے فضائل کو سننے کی برداشت عام آدمی میں پیدا ہو چکی ہے۔ ساتویں وجہ تشبیہ، دوستو جو انسان قرص آفتاب پر مسلسل نگاہ جمائے رکھتا ہے پھر اسے چند لمحات کے لیے ساری دنیا تاریک نظر آتی ہے، یعنی اسے ہر طرف وہی سورج ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی جو شخص ایک جھلک دیکھ لیتا ہے اسے پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اسے اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ نور حق کی ہر طرف جلوہ کش نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ آدمی اپنے نفع و نقصان، خیر و شر سے ماورا ہو کر اپنے مالک و محبوب سے محبت کرتا ہے۔ آٹھویں وجہ تشبیہ، دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بادل چاہے جتنے کثیف کیوں نہ ہو، سورج کی کرنیں اس کے پار اتر جاتی ہیں اور وہ آخر انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے فیوز و برکات کا ایک نظام ہے جو ان کے اعمال و خدام کی شکل میں پورے روئے زمین پر موجود ہے، اور شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف انہی کے ذریعے اس دنیا کی ہر چیز کو فیض یاب فرماتے ہیں، اور یہ زمین کی رویدگی اور یہ بادلوں کا برسنا، یہ سود مند ہواؤں کا چلنا، یہ سب کچھ انہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ نویں وجہ تشبیہ، آفتاب چاہے ظاہر ہو یا مخفی اندھے کے لیے ایک جیسی بات ہے اور بینا کے لیے بھی ایک ہی بات ہے، یعنی اندھا اسے ظاہراً موجود ہونے کی صورت میں بھی نہیں دیکھ سکتا اور بینا شخص اسے بادلوں کے اندر میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو بھی جو من کا اندھا ہے وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا، جو من کا بینا ہے وہ غیبت میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے غیبت بھی بمنزلت مشاہدہ ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ مومنین کامل کے لیے غیبت بھی بمنزلت مشاہدہ ہے۔ 10ویں وجہ تشبیہ، دوستو جو صاحبان عقل ہوتے ہیں وہ سورج کو زیادہ دیر بادلوں میں نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جلدی بادلوں سے ظاہر ہو۔ اسی طرح شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے بارے میں بھی صاحبان عقل ہمیشہ سے آرزومند رہتے ہیں کہ ان کی غیبت جلدی ختم ہو۔ آئے ہم سب مل کر دعا کریں کہ یہ زمانہ غیبت جلدی ختم ہو اور اللہ کا نور ذات اس کائنات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درخشاں ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامِ ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجل اللہ فرج شریف سے پیش کیا ہے۔ دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا شمس الطالعہ، اللہ جل یا سلطان المنصور، اللہ جل یا دلیل اللہ اجل اللہ تعالی فرجک والصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔